Hola y bienvenidos viajeros, estamos aquí de vuelta con Genshin Impact. Y qué puedo deciros, hoy toca un vídeo bastante especial. Y es que ha llegado el momento de probar este jueguecito de cartas, ¿no? Por fin, que ya vimos un poco con una misión en la que se nos hacía hacer fotos a Cino. Y ahora ha llegado el momento de probarlo y por fin descubrir más de este gran juego. Lo primero de todo, ¿de qué estamos hablando? Pues del evento. En este caso, o sea, de la misión nueva o evento, que sería la Batalla de Dados, Gatos y Cartas. Sacarosa ha recibido un regalo de agradecimiento de un erudito de la Academia de Sumeru y está investigando con Timaeus qué pueden ser y para qué sirven las cartas que había en el paquete que ha recibido. Vamos a ir a la misión, pero bueno, como podéis ver, aquí estaría la caja arcana, ¿vale? Que es para guardar las cartas, para retar a más jugadores. Luego tenemos aquí la medalla de invocador principiante. Luego tendremos la invitación de duelo. Y por último tendremos la leyenda, que es un dorso intercambiable de invocación de los sabios. ¿Qué puedo deciros? Vamos a ir a la misión, obviamente. Ven a jugar a invocación de los sabios y vamos a ver de qué va todo esto. Buen a nivel Dios este tío, Hay que cambiarle las alas. Y también, importante, hay que hacer una cosa muy tocha. Pero voy un momento asiado. Vamos a la lanza aquí a nuestro querido Conde Jade. Y vamos a mejorarlo, gente, que esto es importante. ¿Cómo? Ah, digo, ahí está. ¿Vale? Lo seleccionamos, venimos aquí y refinamos. Vale, perfecto. Ahora mismo ya lo tenemos aumentado mucho, como podéis ver un poquito lo de ataque en un 3,9 y lo otro que tiene un 15, así que por lo menos el Xiao lo tengo un poquito mejor que nunca. He tenido suerte, aunque no me he sacado la campana de este hombre, pues por lo menos eso lo tenemos. Vamos a hablar con Sacarosa y a ver qué pasa con esta misión. Sucrose, the package you mentioned that you received before, it's not dangerous, is it? You need to be careful when you're opening packages. I once had a friend mail me some research materials, and all the bouncing around in transit caused a reaction. Vaya. Claro, típico de la alquimia, Once I ¿no? opened it, it let out a stench that could wake the dead. If your package contains anything like that, then maybe you should check with Albedo first and see what he thinks. No, this package didn't contain any hazardous materials. Timaeus! Sucrose! What are you two chatting about? Y aquí aparecemos nosotros de la nada. Hey, you two. We're just talking about a strange package that Sucrose received recently. A strange package? Yes. I believe it's from a Sumeru scholar who came here to study in Mondstadt. It's most likely a thank you gift for collaborating on some research together. Huh? A package from an academia scholar? Oh, then there could be anything inside. Bueno, es un paquete de agradecimiento. There wasn't anything dangerous inside, just a bunch of strange cards. I think I've seen Timaeus with some similar looking cards before, so I came to ask him about what they might be. You've seen me with some cards? Maybe those were the testing cards used for distinguishing reagents. No, they didn't look like test cards. Here, have a look. Oh, you meant these? Huh. Sucrose, have you really never seen these before? No, never. Recently, I've been spending all my time up in the mountains working on cultivating pentatonic sweet flowers. Why? Is this an area of research that has started trending in the alchemical community during my absence? You could definitely say that it's trending, but not as an area of research. It's a card game that's been getting really popular these days. It's called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! Así que este es el juego del que hemos oído hablar. Yeah, we've been hearing about this game all over the place. But this is the Deberíamos first haber time visto la we've carta ever de Cino, ¿no? actually Bueno, seen la any of the imagen. cards. We didn't know it had made it all the way to Mondstadt. Must be pretty popular, huh? That's right. The game's been catching on lately. The Yae publishing house in Inazuma has even published a series of light novels based on the game. Basada en él The es story is Inazuma really good. It starts with a young guy in Sumeru who Una finds antigua an caja ancient arcana, casket ojo, of en tomes su in the ático, attic. vaya. He opens it and discovers that the soul of an Conocido como el Rey ancient Cocodrilo. TCG player Ostras, called es the que Crocodile o King sea, es un has been guiño a Yu-Gi-Oh que captured flipas, inside. It turns out that the Crocodile King Era el was virrey King del Deshret's viceroy, who battled an También opponent tiene que ver named con the Egipto barra el Ibis King. desierto.
During the match, the Crocodile King Y fue fell sellado prey en la to his caja arcana que nada opponent's tiene que ver con el scheme and puzzle was sealed milenario, away in gente. the Casket of Top, Tomes. es muy top esto. After being unexpectedly Por el released by joven, the ¿no? kid, Le posee the das cada Crocodile posición. King Vale, vale, vale. possesses him Se cambia algo, and ¿no? helps Ya, him y to aquí no hay gradually juegos de la climb muerte the al ranks principio, ya es and become directamente a las cartas. legendary TCG player. Timaeus. Huh? What's wrong, Sucrose? If you're interested in how the story plays out, I can lend you the novels. No. I was just thinking about that time you requested an extension on your progress report deadline, citing personal reasons for the delay. Well, I did go through a phase recently where I wasn't putting enough focus on my work, but it's under control now. Que te pillan, bro. Committed. Well, that's unfortunate. Oh? Why is that? Well, since it's a gift from a researcher I've collaborated with, I thought that I should at least try to learn the rules. That way, I could say that I at least tried to appreciate his gift. Oh, right! And since it's a game from Sumeru, who knows? Playing it might even make you smarter. Si quieres jugar, solo tienes que decirlo. Okay, fine. Paimon's curious and would like to give it a try. Yo también. Vamos a probarlo. Although, it seems like we can't learn how to play it anytime soon, cause Timaeus has given up for a while. Well, research is my priority, you know. But if you'd like to learn the rules of Genius Invocation TCG, then I'd actually suggest you go to the Cat's Tail. La taberna de Margaret. Yep, that's the place. It's where everyone in the community goes to play when they have time. They gather there, trade cards, and they're very welcoming to new players. Trying to learn the rules can be intimidating at first, Vale. but it's a lot of fun once you get the hang of it. Understood. Traveler, Paimon, let's go to the cat's Pues tail vamos a la and try taberna de asking gato a around. preguntar. To be honest, hearing Timaeus talking about the game has also piqued my curiosity. Well, what are we waiting for? Let's ¡Vamos allá! Bueno. Por fin, gente, se viene Batalla de Dados, Gatos y Cartas activado. ¿Y qué queréis que os diga? Tengo muchas ganas de probar este evento, así que vamos a correr, vamos a ir a empezar estas misioncitas de las cartas y a convertirnos en el rey del duelo. Yu-Gi-Oh! En Genshin Impact, chavales. Ok, pues aquí está la taberna. ¿Esto estaba Welcome to the antes? Cat's Tail. Ah, it's the Traveler and Paimon. What a nice surprise. Hola, Margaret. Oh, and Sucrose the Alchemist. It's been a while, hasn't Mírate el it? gatete, con pajarita y todo. I'm afraid I've already told you before. Fur from the Cat's Tail staff is not for sale, no matter how much Mora you offer. Intento comprar el pelo de gato. Don't worry, Margaret. We're not here for that research project I told you about last ¿Pelo time. del personal de la taberna? Sucrose, what kind of experiment were you trying to do with the cat's tail? I just wanted to test out some hypotheses, and I Creo que habla de la needed alergia de la some gente a los gatos, ¿no? But actually, Margaret, we're here to learn more about Genius Invocation TCG. Vale. Ah, Genius Invocation TCG. We were just talking about that game. You see, more and more people have been gathering at the Cat's Tail to play, so I thought, why not have a dedicated staff to serve the new customers? Speaking of which, I believe you've already met. Met who? You know Prince. This is the Cat's Tail after all, so I thought having a cat take care of our new customers would be quite a nice touch. Oh, Príncipe nos da la bienvenida. Allow me to interpret. Prince says that the word customer is much too loose of a term, and we should instead refer to anyone who Ojo loves con dealing Suyun, with eh? cards as TCG players. My mistake. So it seems I haven't introduced you yet. This is Prince and Shuyan. They will be in charge of taking care of our TCG players. I'm afraid I must correct you there, ma'am. Only Prince, the strongest and most formidable TCG player of all, is capable of providing valuable guidance to our new El gato del players. destino, chavales. The average player is incapable of grasping the subtlety and sheer genius behind Prince's every play, and he has no choice but to rely on me to communicate with everyone. I am merely Prince's lowly assistant, that's all. Vale. Another guy who can understand animals.
How can you use such a crude word as animal to describe the one and only prince? He is special and the only one of his kind. Oh? What's that? Shuyen. In the eyes of the common folk, I look no está como una different than cabra. any Si de un other miau sacas ordinary eso, tío, cat. tienes un problema. It's a natural mistake to make, and you shouldn't overreact. Ah, understood. I do apologize. It seems he really is capable of communicating with the cat. Could this be the result of some Pero si le ha dicho un modifications of the miau, tío. language ¿Cómo center sacas of de his un miau brain? toda esa frase larga? Seriously, how can he get all of ¿Ves? that from a simple meow? Resulta bastante It extraño. was the duels of Genius Invocation TCG that allowed our hearts to bond. It's understandable that ordinary people such as yourselves are... So, Bueno, déjame jugar playing y a ver Genius qué pasa. Invocation TCG fosters some sort of a telepathic link between players? Somehow Paimon doubts that. Uh-huh. Anyway, if you'd like to know anything about Genius Invocation TCG, then please ask Shuyen. ¿Quién le pregunta al who príncipe, no? will Vale. ask, though I'd love to explain more myself. It's time for my daily walk. I'll let Prince play a game with you and walk you through all the rules. Just as a seasoned warrior can foresee the path of his opponent's sword, so too can I, as a TCG master, predict my opponent's every play. It would be improper to pit a newcomer to the art of the card against one such as myself. Vale. And I must therefore politely decline. That's what Prince said. Oh, Prince doesn't want to play with us, huh? Fine, then Prince doesn't have to. We'll play you instead. I'm sorry, but from the day I met the mighty cardmaster Prince, I swore an oath that my hands would live solely to hold the cards and not to play them. Cierto, las patas del príncipe probablemente no puedan sujetar las cartas. Own. If Prince is unwilling to play, then I guess we should look for an alternative. How about this? Diona! Wait. Yeah, blah, blah, blah. What is it? Why is it that every player that sets foot in here to play Genius Invocation TCG has to have a drink? Ugh! Don't they have any clue that the key to playing a game is the ability to think straight? Seriously, games and drinks don't mix. Don't they get that? What can I say? As the tavern owner, I can't help but feel happy to hear this. Anyway, I see you've been working hard, so I thought you could use a break. So why not come over here and teach these customers the rules of Genius Invocation? Ha! Ha! Yeah, what kind of break is that? I'd rather not. Diana, que somos Why are we nosotros. letting all these loafers come in here to play Genius Invocation TCG anyway? All it does is encourage more people to come to the bar for a drink. You know, if drink sales keep going up like this, pretty soon Mondstadt's alcohol industry is Llama gonna a Eduardo. reach new... Looks like my first step in destroying Mondstadt's alcohol industry should be stamping out the spread of Genius Invocation Teas. My dear, you are quite mistaken. You said it yourself, a clear mind is necessary to win. Prince speaks the truth, Diona. Not only is the spread of Genius Invocation TCG no obstacle to your goal of destroying Mondstadt's alcohol industry, it could even support you in this endeavor. Could it really? Sure, why not? Alrighty then, our two customers are waiting to learn. Shuyen, let's put you on drink mixing duty for now. But Shuyen is destined for a far greater purpose. Shuyen, drink mixing, now. Okay. Ooh, all right. We'll need some space to learn. Let's go to that empty table over there. Pues vamos a la mesa y vamos a aprender. La verdad que hay ganas, de ponernos con todo esto, así que ahí vamos. ¡Hola! Quiero jugar a cartas. Okay, let's go through the rules. First things first. You'll be needing your deck, so place that on the table. Deck? Un mazo de cartas, tío. Yes. You should have built a deck. You know, a set of cards that meets the bare minimum requirement to play the game. What's with the blank stares? Come on. No tenemos Don't tell me cartas. you came De to hecho, learn tenemos Genius algunas Invocation. cartas. That's right. We have some cards that I received from a friend. Yeah. You're gonna need a few more cards than that.
Vale, pues estamos fastidiados. Okay, let me think. To learn the game, you'll need at least 2 character cards to switch between. Oh, that reminds me. A few days ago, when I was closing up for the night, I noticed a customer had left a couple of character cards on the bar counter. Are Vale, you vamos a sure usar esas de that's momento. okay? It's already been a few days, and he still hasn't come back to claim them. Who knows? Maybe he left them here on purpose. Oh, okay, yeah, I got them here with me. You know, just in case the customer came looking for them. Yeah, not because I like to play the game or anything. Please. All right, so now we have 2 character cards. That's everything we need, right? Yep. So, are you ready to start? ¡Vamos! All right, then let's begin. Vale, invocación de sabios, fundamentos 1, cartas de personaje y tipos de ataque. Bienvenido al mundo de invocación de los sabios. En pocas palabras, invocación de los sabios es un juego en el que utilizas cartas de personaje para enfrentarte a tu rival. ¡Pium, pium, pium! Cuando derrotes todas las cartas de personaje de tu rival, habrás ganado la partida. Tienes que elegir un personaje para combatir. Obviamente hay que escoger Diluc. Así que vamos primero. Paso de lanzamiento. First, we roll 8 elemental dice at the start of every round. Vale, 8 dados elementales. These dice correspond to elemental energy. We'll be spending these dice to perform actions. Vale. Confirmamos. Once the roll phase is over, Vale. you'll enter the Fase de action acción, tienes lugar al phase, where auténtico the combate. real game starts. During the action phase, you can spend elemental dice to perform various actions. Of course, the most common action is to use character skills. Vale. Not bad. During the action phase, both sides will take turns making their moves. After you use a skill to attack your opponent, it's their turn to attack. Vale, él me quita 2. Y nos toca. And as you can see, once the enemy finishes their move, it's our turn again. Entonces ahora podemos usar la habilidad de... Now, these are omni-element dice. So, we're gonna use them to pay for... Vale. Entonces la volvemos a usar. Ahí está, le quitamos 3 y adiós al dicho. That was pretty good. That's one opponent down for the count. But the game has only Vale, just tiene que derrotar a todos begun. los enemigos para conseguir la Remember? victoria. Fácil. A ver, parece bastante sencillito. Este nos quita bastante. Ahora como tendremos entiendo que volver a tirar fuego, ¿no? As much as we'd... After you Vale, hay end que round, declarar el and fin de once esta ronda, everyone ¿no? chooses end round, Vale, entonces vengo aquí. Ah, bueno, si doy círculo es lo mismo, ¿no? Vale, con círculo se declara el fin de la ronda. Muy bien. Vale. También. Fase final. Ahora volvemos a tirar dados. Ronda 2. right. And a fresh new round means time to Vale, roll. volvemos a lanzar los dados para otra vez conseguir energía elemental. Entiendo que nos interesa fuego. Ooh, that's some terrible luck. But don't worry. Situations like once per round, you can select up. Lanzar de nuevo, ahí está. Vale, justito, vaya. Hemos tenido suerte. Bueno, tenemos más que suerte. Fase de acciones. Ahora podemos usar la habilidad When de the Diluc. action phase begins, the player who first chose end round in the previous round takes their turn first. This means that since you finished first the last round, Vale, en esta you're actuamos already después. then. Let's learn a little bit about energy and elemental bursts. Each time you use a skill, your character will gain 1 energy. Sí. Vale. Once Diluc's energy is full, he can use a powerful element. Never mind. Let's start with a normal attack and... Diluc's normal attack only... In any case, your normal attack needs fewer pyro... Vale. ¡Oh!
Vale, ahora se supone que cargamos a Diluc, ¿no? Vale. Vale. Ataca ahí con 3. Uf. Y ahora entiendo que vamos a poder tirar la habilidad definitiva, así que vamos a probarla. En este caso lo que digo, venimos aquí, que es el Fénix. Esta entiendo que dará 8 daños, madre mía. ¡Boom! Burrada de daño, ahí está. Amanecer. Y menos 8 para el enemigo. Y hemos ganado el combate y ahí está el primer trofeo. Vamos. Todo duelo. Wow. Bueno, vamos con el segundo tutorial. A ver, todo esto está guay porque aprendemos a jugar, actuamos primero, así que vamos a ver. Varias cartas de personajes van a formar un equipo, ¿no? Vale. Vale, Kaella entra en escena. Vamos allá. Vamos a volver a lanzar. Mejor. Vale. Vamos aquí con esto, literal. Ya sabéis. Ahí va, golpe de escarcha, habilidad elemental. Le toca. Upa. Madre mía. Good. Now our opponent is affected by cryo. Different types of elemental damage and elemental react. At the moment, your opponent is affected by cryo. A ver, si usamos piro, that reminds me. Both sides must have one active character, while others are considered standby characters. Vale. Normally, we can only use the active character skills. Now, if we want to use the skills of our standby character, in this case, we'll have to switch to Diluc in order to use his skills. Vale, entonces seleccionamos a Diluc. You can spend one elemental die of any kind. Vale. Gasta un dado de hidro, ¿no? Let's go. Diluc se pone delante. Switching characters is an action. Vale, pasa el turno al just oponente like cuando lo using a hacemos. Él ahora nos ataca, nos quita 2 y nosotros ahora, por ejemplo, con Diluc, como tenemos ataques, podemos atacar. As you can see, your opponent just attacked Diluc. Vale, vale, o sea, el que esté en combate es el que pueden atacar. Now that Diluc is our Eso a usar la habilidad, vale, venimos aquí, tiramos su ataquecito, ya sabéis. Because the opponent is already affected when triggered, melt increases Vale. This will allow you to deal. O sea, ahora hacemos combo y entonces hacemos más daño, hacemos ahí 5, vale, perfecto. Pues tutorial hecho, la verdad que está interesante el juego, o sea, me está molando, lo han hecho guay. Es un juego que lo veo rapidito, pero lo veo con muchas posibilidades. Aquí parece que la cosa continúa. Ojo, estas son las armas, ¿no? Y una Paimon. Next up, let's learn how to use card types other than character cards. Ah, vale, hay más que esto. These cards are Cartas de all acción. known. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Vale, vamos allá, a ver. Actuamos primero. Pasa el lanzamiento, tiramos los dados. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can... Quería probar a ver si me dejaban algo. Vale. Seriously? We still don't have any Paimon. usable dice even after that reroll? Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. Don't underestimate action cards. Vale, dice que las cartas de acción pueden conceder apoyo y bonificaciones a los personajes, como por ejemplo, expande la mano. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play Vale, elemental entonces, dice of vale. the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Vale. Vale, usar carta. So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast Vale, esta no actions termina do el turno, not ¿no? end your current turn. Ok. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. But wait, Diluc's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as... Vale, conversión By elemental. discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character.
And this card isn't useful right now. Vale. Sometimes you won't be able to perform Vale. any actions you want to because Ingenious Invocation TCG, keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well... Vale, just vamos like a playing- cambiar todo Come con on, conversión hurry up. mental, ¿no? Vale, pues vamos aquí con la siguiente, convertir. Y con esta. Ahí está. Well, would you look at that? Finally, we now have enough... Vale, vamos allá. Because you have the White Iron Greatsword equipped. Vale, pues otro tutorial pasado. El juego lo veo sencillito. Me está gustando esto de la segunda mano. O sea, aparte de los personajes lo veo, la mano de cartas. Aquí vemos, entiendo que para curar y todo lo demás, ¿no? Card. Oh, yeah. In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile. Vale, selecciona el pollo asado con miel y la catedral de Favonius. Cambiamos. Para afuera. Y aquí hay dos. Once you have confirmed Vale. any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting Vale. active... Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, Vale. Let's go. Diluc. Puede solo. TPS. Vale, vamos con la fase de lanzamiento, gente. Aquí están los dados. Tenemos uno de fuego por lo menos. Algo es algo. Vamos a volver a lanzar los que no nos valen para nada, literal. Así que... Ahí está. A ver si suelta y sale algo importante. Vale. ¡Oh, ya! ¡Qué rabia! Bueno, 4 de fuego y un par de anemos. No pacha nada. Vale. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these rolls. Now let me teach you one last trick. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Check it out. So here's where you can see all your Vale, opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here. Reference this to come up with effective countermeasures. And, well then, that's the end of the... Vale. Vamos a equiparle esto aquí a ella. Ahí está. Vale, esto es daño más 1, ¿no? Pues vamos a equipárselo a Diluc. Vale. Ahí está. Está chetadísimo. Y esto entiendo que se puede acumular o no. Vale, no. Ya lo tiene equipado. Vale, ahora en principio, lo que digo, tenemos para aquí hacer ataques. Esto no sale a 0. Pero vamos a empezar, por ejemplo, con Diluc. Y vamos a tirar aquí, en este caso, de estabilidad. Ahí está. ¡Oh! Filo ardiente, 4. Vale, ahora está quemado. Entonces, ahora nosotros, él nos pega con 2. Vamos a intentar hacer esto de abuten. Así que aquí, como podéis ver ahora mismo, ¿vale? No tendríamos para atacar con él. Así que vamos a... ¿Cómo era lo de cambiar? No me está dejando cambiar de... ¿No era así? A ver. No, es que lo que quiero es...
Pero quieres cambiar de personaje. Pero no puedo cambiar porque no tengo ningún... A ver. O sea, es que ¿cómo se miran los dados que tengo en reserva, tío? O sea, lo que me falla es los dados que tengo en reserva, pero bueno. Nah, voy a terminar el turno. Vale, fin de la ronda. Ah, vale. Vale, ya entiendo. Wait. There's one every time you hit an end phase, you remember, Vale. you have to make... Actúas primero. Vale, estos nos valen y estos 4 no nos valen, así que fuera. Vale, esto... Bueno, lo bueno es que tenemos los... Vale. Claro, el tema es... A ver, aquí podemos hacer fácil. Primero, por ejemplo, tirarle una habilidad de estas, ¿no? Filo ardiente. Le hacemos 4. Vale. Esto, por ejemplo, ahora se lo podemos equipar acá a ella. Ahí está. Ah, pero espera, no es que equiparlo. Vale, espera. Equipar aquí cuesta... vale, vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar de personaje. Seleccionamos esto. Ahí está. Vale, ahora. Vamos a ver. Ahí está, usamos carta. Lo equipamos. Y ahora vamos a venir por aquí. Y por ejemplo vamos a usar esto de aquí, ¿vale? No tengo aquí para ver. Esto puedo usarlo ahora yo para convertir, un momentito. No. Pues vamos aquí con esto. Usar habilidad y al lío. ¡Oh! 6. Y ya está. Pues, oye, no ha estado mal, ¿eh? La verdad que me mola bastante. Lo que digo, hemos conseguido completar lo que es el tutorial. Entiendo que ahora podremos echarnos partidillas, que es lo que al final mola, ¿no? De esto, del TCG. Y bueno, es un juego de cartas al ritmo rápido y emocionante. Usa un mazo de cartas de personaje de acción y reta a distintos oponentes a una partida en el tablero. Vale, aquí está todo. Nos han explicado los daños, nos han explicado las acciones. La verdad que se ve bastante intuitivo el juego, ¿eh? Vale. All right, cool. Those are the basics. Did you get all that? What we Sí. just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards. Vale. Or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, Yo lo que quiero es conseguir cartas. I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? ¿A qué es el que se dejó las cartas? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen the mood. En absoluto. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now... Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach them the game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he?
He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here before. Eye patch, you say? Ese es Kaella. I was trying to give the opposite description. But I just así que ended estabas up intentando giving it engañarnos, away. Diona. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every Diluc, now and then, te voy a hacer I'll callar, sit pero... down ¡Te and desafío un play a duelo! game. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image at the cat's tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have tío. that duel another time. Claro, no hay problema. Pero Good. duelaremos. Then I'll take my leave. Pues nada, Diluc se va sin habernos dado el duelo de nuestra You vida. know where the door is. Uh-oh. Guard captain. Pobre Kaella, a la que le va a I caer. hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation TCG? Ooh, 2 new players having their first Vale. ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character cards. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action cards. Got it? Vale. Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But Vale. now that we've learned the rules, I Son can see cartas de that this one personajes must be Sacarosa. it now. It looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucro's character cards. So why don't we have our first duel? Con mucho gusto. All right, let's duel. ¡Duelo! Aquí está Josh contra Sacarosa y esta es nuestra mano y parece que ella tiene su mano, ok. Vale, estas son las cartas que hemos robado. Un dado a Nemo. Vamos a cambiar estas dos. Y bueno, ahora tenemos una que no vale para nada, pero vale. You tried previously, duels are true tests of strength between 2 players. In a duel, your opponent can also use action cards. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions. So you... Are you ready? It's... Vale. Diluc. Let's finish this swiftly. Va con Sacarosa, ojo, Vamos a hacer el mega lanzamiento. Vale, tenemos... Nos quedamos solo esto de aquí. A ver si hay suerte. Madre mía, qué mala suerte. Bueno, hubiera sido el turno perfecto para Kaella, gente. O sea, Diluc puede hacer un ataque. Vamos a hacerle aquí habilidad. Ahí está, ataque normal, espada templada. Pum, fuego. Y ahora espada ligera. Animal test 6308. Vale. Vamos a equipar lo primero. Ahí está. Aquí son 2. A ver, usamos la carta. Ahí está. Y se la equipamos. Y ahora vamos a venir aquí a cambiar de personaje. Ahí está. Ready when you are. ¡Oh! Ahora le toca al rival.
obviamente nos va a... Vale, no, el rival ya no puede hacer nada más, pues nosotros ahora vamos a hacer aquí el combate. ¿Por qué no me deja atacar? Como que dados insuficientes. Ah, que costaba dados, tío, claro. Ah. Pues nada. F en el chat, chavales. Vale. Vamos a ver. Va nuestro rival a atacar a Kaya primero. A ver qué sacamos. Vale, esto fuera. Bueno, esto me puede valer para Sacarosa. A ver. Vale, a ver. Ahora guay porque tenemos mucho ahí para hacer acciones. Vale. Vale, nos ataca normal con un ataque de 1. Vamos a ver. Vale. Y aquí vamos a gastar... Es que si hago estos dos no hago lo de Kaella, tío. No. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a buscar ataque ahora. Vamos a empezar atacando con esto, ¿vale? Y le quitamos 4. Ahí está. Vamos a fácil. Golpe escarcha, pum. Bien. Le toca a Sacarosa. Vale, fin de la ronda. Vale, yo ahora aquí, por ejemplo, quito esto y ahora me quedo con 4. Ahora el tema es que podemos hacer la acción. Y como está con el elemento, le vamos a quitar uno más. Entonces usamos habilidad y nos la quitamos. Ahí está, filo ardiente, fuera Sacarosa. Y avanza Diluc. I didn't factor that into the equation. Vale. Lo bueno que Diluc ya tiene 2 cartas, ¿no? A ver, nos queda un dado elemental. Vamos a curarlo. A ver, podemos atacar, ¿no? Igualmente. No. Ahí está, curamos a Diluc. Y terminamos la ronda. Vale. Vale. Lo que interesa es sacarnos... tocará... A ver, tengo para Sacarosa, pero el resto no me valen para nada. Lanzar de nuevo. Mal. Muy mal, pero bueno. Turno del rival, se equipa una corona con Kaella. Y la ataca, vale. La espada para Diluc. Vamos a cambiar de personaje, vamos a usar por ejemplo el Electro. Bueno, no, este. I can do it. Vale, ya nosotros vamos a atacarle. Vamos a usar primero la habilidad esta. Ahí está. ¡Oh! Ahí está, conversión elemental de ánimo. Ya podemos hacer esto. Ahí va. ¡Oh! Creación espíritu del viento. Le hacemos uno. Bueno, no es mucho, pero oye. Vale. Esto ahora está cargado, que es lo importante. Así que de momento no podemos hacer nada, pues terminamos. Fin de la ronda. Vamos a otro turnito. Me mola bastante el juego, ¿eh? Se ve rápido de jugar, se ve fácil de aprender. Y ojo, hay muchas opciones. Vale, mi rival empieza. Sacarosa se va a comer ahora, y entiendo yo que el combazo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nos interesa... vale, solo nos interesa esto. Estoy teniendo una suerte brutal con los dados, ¿eh? Ahí está. Vale, bueno, por lo menos... madre mía. Bueno, tenemos para un combo. Vale. Turno del rival.
Nos ataca, nos mete bastante. Tengo que convertir, así que... Convertir. Vamos a Nemo, convertir. Y... Convertir en Anemo. Ahí está, vale. Tiramos aquí el ataque tocho. ¿Cómo que se lo hace uno? Ah, vale. Usar habilidad. Vamos a ver la ulti. Vale, fuera, le hacemos uno. Pero ahora tenemos este bichito, ¿no? Que entiendo que podemos vale, usarlo para hacer cositas. Eso es bueno. Vale, a ver, entonces ahora me quedan dados elementales 5. Vamos un momento a expandir mano. A ver. Vale, usamos la carta. Esto lo convertimos en... No. Bueno, realmente sí, vamos a hacerlo así y ya lo cambio. Convertimos. Hacemos este ataque. Le quitamos uno. Ahí está. ¡Oh! Vamos a fin de ronda. Vale, fase final y pum, le quitamos 2. Vale. Vale. Tu rival empieza, ok. Lanzamiento. Oh, por fin, chaval, esta ya me gusta más. Venga, venga, venga. Vamos allá. Oh. Otro piro, ahí está. Pues le toca cambiar a Diluc, obviamente, así que a eso vamos. Turno del rival. Vale, él juega un artefacto y golpe de escarcha para Sacarosa. Bien. Vamos a cambiar de personaje. Let's finish this swiftly. Vale. Vale, a él no le quedan cosas, pues vamos a aprovechar ahora esto a tope. Como tengo que usar 4, lo que voy a hacer es tener cabeza, ¿vale? Voy a quitarle con esto -2, como podéis ver, así que usamos la habilidad. Ahí está, le dejamos con 2 de vida. Y ahora lo que voy a hacer es convertir. Vale, vamos a expandir por aquí cositas. Y por ejemplo esto lo convertimos. Y cambiamos esto, ¿vale? A piro. Bueno, realmente, espera, a ver, puedo hacer ya la... O sea, no. Que son 4 de piro, claro, sí que tengo que convertir. Esto a piro. Y... Esto es bueno. Convertir esto a piro. Ahí está, vale. Entonces, ahora nosotros tiramos por aquí el Fénix total. O me espero, espérate, me espero. Hago el ataque. Es que lo tengo ya cargado, pero lo suyo sería ser listo. Con este ya lo reviento. Claro, es que luego el otro le pega. O sea, a ver. Vamos a usar habilidad para quitarnos lo justo. Ahora entiendo que el amiguito aquí de Sacarosa, el que pegas a Diluc, ¿no? Ahí está. Claro. Nosotros tenemos el ataque cargado, ¿vale? Que ahora este turno no podemos atacarlo porque nos faltarían acciones. Entonces, vamos a terminar. Le vamos a quitar ahora... Solo con lo del espíritu de Sacarosa le quitamos 2 más. Así que ahí está, pum, -2. Y ahora nosotros pues nos toca primero, se supone, ¿no? Así que vamos a darlo todo. Ah, no, no, empieza él, tío, ostras. Vale, hay que sacar piro aquí como un loco. Me he colado, he hecho esto porque pensaba... Bueno, vale, vamos bien. A ver, con 3 de eso me basta. Bueno. Si no revienta a Diluc, tenemos aquí ataque normal. 3, vale, vale, uff, menos mal. Vale. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es convertir. Expandimos la mano. Convertimos. Esto en piro, ahí está. Y ahora pues tiramos aquí de la habilidad definitiva y al lío. ¡Adiós, Diluc!
Dios puede ser on fire. Pues ya está, primera victoria contra Sacarosa. Lo que digo, me está volando mucho el tema este y aquí hay que hacerse el buen deck y pillar cartitas para disfrutar un poco de este juegazo, ¿no? Está bien que dentro del Genshin, lo que digo, en esta versión tengamos algo tan chulo como un juego de cartas. Lo que digo, cada vez Genshin tiene más contenido y obviamente nos engancha más, pero bueno, vamos a ver qué pasa. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the two standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG's. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Fue un duelo muy reñido. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research, too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. Estoy de acuerdo, fue una gran partida. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. All right. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shiyan's likely been busy making his tavern more popular with his Burning Mondstadt's wine into the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shiyan. Vale, Diana, gracias. Vale, entiendo que con esto tenemos ahora que hablar con Sunjun, así que vamos a ver. Y gato duelista, esto podemos retarlo, ¿no? Al principio, a ver. I see. So you have now grasped the rules of Genius Invocation TCG. That's right. The Travelers, Sucrose, and Paimon are TCG players now. No te he visto jugar ninguna partida, Paimon. Paimon picked it up from watching you and Sucrose. Becoming a TCG Dice que hace player falta más is que eso not para as convertirse en simple un as jugador de that. Invocación de los Sabios. You cannot call yourselves true TCG prueba. player. Sobering words from Prince there. But I'm afraid he's right. To become official players recognized by the Genius Invocation TCG Society. Vale, ¿qué prueba quieres que Yes, pasemos? although to be honest, it's not that difficult. Basically, to become an official and recognized TCG player, you have to best 3 opponents in a... So, you have to win 3 duels against... The duel you just played, I agree. Although I didn't get to observe the match myself, I did listen along. And from what I could hear, you both performed at a rather high level. Same way you can hear what Prince says? A well-trained ear is a basic skill expected of anyone hoping to become a TCG master. But back to the matter. Tengo que derrotar a 2 más para convertirme en un jugador only needs to oficial. beat 2 more. ¿Vale? Sucrose, you may have lost the last duel, but don't be disheartened. I can assure you that winning 3 games is well within your ability. But first things first, Shuyen. Before that, our TCG newcomers should receive their free gift. Ah, yes, my goodness. Completely slipped my mind. I'm lucky to have Prince here to remind me. ¿Caja arcana? Oh, Timaeus mentioned it, didn't he? It was from the light novels he's been reading.
The thing that the main character found in his attic. Oh, that's right! The soul of an ancient TCG player was trapped inside, right? So the Casket of Tomes is actually real? Well, actually, all card cases in Genius Invocation TCG are called Caskets of Tomes. Modo de detección de duelo, Not chaval. only do they provide a reliable and... Oh! Paimon can guess what you're gonna say next! The reason they can sense each other is because they have the souls of ancient TCG players inside! That would mean an extraordinarily high number of people in history have been turned into disembodied souls as a consequence of playing card games. Vale. Darn! What a letdown. Es una buena forma de encontrar rivales. Alright, now let's see this Casket of Tomes already! All Caskets of Tomes are issued by Margaret, probably for the best. Vale, tenemos que ir a buscar a Margaret, ¿ok? Okay, so go and see Margaret to claim your Casket of Tomes, use it to find another player, beat them in a duel, and then come back here. But even for the Traveler, that's only 2 wins in total. I shall choose the final contestant he must beat in order to become an official TCG player. Excellent plan, Prince. Vale, pues vamos a disfrutar del duelo. Me mola cómo está hecho esto. Ahora hay que conseguir encontrar a Margaret, así que vamos allá. Y al final, lo que digo, es una manera diferente, ¿no?, de ponernos aquí on fire con Genshin. Y la verdad que mola bastante. Por aquí vemos a Margaret, así que vamos a hablar con ella y vamos a preguntarle, hey, ¿qué pasa, Margaret? Has little Diona finished teaching you the rules of Genius Invocation? Ah, I see you're here for your Casket Vale, of Tomes, queremos la aren't caja you? arcana, Margaret. Aquí está. So this is a Casket of Tomes. That's right, a purpose-built case for your card deck that can even detect when someone else nearby is carrying one. Gosh, whoever invented this must have seriously disliked being alone. Yeah, well, even the most fun game is pretty lonely if you got no one else to play it with. True. So I'm glad that these customers, TCG players, are able to congregate at the Cat's Tail. No está nada mal para el negocio. You're not wrong, but that's secondary. The important thing to me is the opportunity for like-minded people to come together and enjoy their favorite hobby. It creates a nice atmosphere. Anyway, now that you have your Caskets of Tomes, it's time to find some opponents. All right. In that case, I'll go find some people to play against too. Let's meet back at the Cat's Tail in a while. Confía en el corazón de las cartas, Thanks. Yu-Gi-Oh. I'll do my best. Vale, pues lo que digo. Aquí tenemos el mazo. Vale. Ok. Vale, y aquí no salen marcadas la gente, ¿no? Vale. Pues vamos a equiparnos la caja arcana, obviamente. Lo primero de todo, tenemos aquí un logro que no sé ni cuál es, así que vamos a ver qué pasa. Invocación de los Sabios. Inflige una vez 8 puntos más de daño en una única ronda. Vale, recoger. Muy bien. Manual de jugador y... Vale, esto es lo de que necesitamos, ¿no? Alcanzar el nivel de jugador 10, obtener un total de 10.000 monedas de suerte, reacciones elementales... Juega 60 cartas de acción a partida que hayas ganado. Ostras. Crea 20 invocaciones. Vale. Gana un duelo usando 3 o más habilidades definitivas. Madre mía. Bueno. Está aquí la cosa guay, ¿eh? Vale, nosotros vamos a centrarnos en lo importante. En este caso, lo que digo, venimos a inventario y vamos a equipar, ¿no?, el objeto nuevo, que es la caja de los duelos. Así que vamos allá. Equipar. A ver, solo tenemos un mazo, ¿no? ¿Crear mazo nuevo de qué? Vale. Sí, pero la pregunta es, ¿tenemos más cartas? No, pues ya está. Descartar cartas. Gracias. Tenemos que conseguir cartas ahora, gente. O sea, si no, no podemos. Me lo he equipado y esto no... Yo lo que quiero es equipármelo, en plan, a ver. Algo he hecho mal, un momentito. Buscar jugadores. Vale, el punto de partida de cualquier aventura. Vamos allá. Tenemos el duelo que toca ahora para continuar nuestra gran aventura. Así que aquí está Swan, caballero de Favonius. Pues vamos contra él. Así que eres tú. I'm sorry. Is there anything I can assist the two of you with? Retarnos a un We duelo. want to become official Genius Invocation TCG players, but we have to pass the test first, so we need to beat 3 players in a duel. Oh, I see. Unfortunately, I'm on duty right now.
Pero si ahora es la hora del I duelo. see you're serious about this. Very well. As a fellow TCG player, I cannot refuse an earnest invitation to duel. So be it. Then let the duel begin. Sí, podría haberlo hecho más. Duelo de aventura. Vale, aquí está, tenemos para empezar, así que vamos allá. Ok. Vamos a ver de qué va esto. Aquí están las cartas. Esto de momento no me interesa. Y esto, a ver. Nah, esto de momento no creo que sea lo que más me interese. Vamos a cambiar así. Mejor. Vale. Let's go. Vale. Son chuls, son fáciles, así que vamos a tirarle aquí a un fire a todo y a ver si hay suerte y nos sale algo de fuego. Bueno, esto es lo que te digo, las tiradas a veces no siempre son como queremos, pero vamos allá. Vale. A ver, tengo para un intento de Diluc, ¿no? Vale. Bueno, podemos convertir realmente cosas, ¿no? Expandir, mano. A ver, la próxima vez que uses una habilidad, tu siguiente personaje en reserva entrará en el campo de batalla. Vale, esto nos va bien, así que vamos a usar carta. Aquí. Vale. Vamos ahora con esto. Ya sabéis, hace 3 daños, así que nos lo quitamos. ¡Oh! Vale, hacemos el cambio a ella, ¿vale? Por la habilidad que hemos usado. Ahora, salto y golpe nos pega. Y nosotros lo que vamos a hacer es, en nuestro turno, lo que digo, tirar del ataque básico de Kaella, ¿vale? Venimos aquí, seleccionamos la habilidad, le vamos a hacer 2. Ahí está. ¡Wow! Vale. Él cambia. Nosotros ahora no podemos atacar, así que terminamos. Fin de la ronda. Vale. Y Swan ahora veremos qué hace, ojo. Vale, flechazo, ataque normal, todo le va al pobre Kaella, bros. Escondite y cambio, vale. Vale, fin de la ronda y fase final. Qué guapas las cartas. Vale, actuamos primero, ok. Vale, fase de lanzamiento. Vamos a ver si sale Piro. Es que no me está saliendo nada de Piro, tío. O sea, estoy... Vale, esto es en plan de cambia a Sacarosa porque Diluc no te vamos a dejar jugarlo. Literal, ¿eh? Ahí va el... Vale. Bueno, cambia a Sacarosa. Vale. Tu turno, ¿no? Vale, pues venimos aquí, ya sabéis. Vamos a expandir la mano. La próxima vez que cambies de personaje, dicho cambio, vale, lo usamos. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar de personaje. Sí. I want to help. Vamos allá. Y ahora pues lo que digo, vamos a empezar por aquí con 3 de estas. Absorption test. Fuera. Vale. Queda uno. Nos quita uno. Con esto le podemos quitar a ver. Terminamos. Vamos allá, fin de la ronda. Y ahora vamos con cualquier ataque. Y a ver, según lo que saquemos de dados, podemos hacer una cosa u otra. Vamos a ver. El tema son los dados. Vale, vamos a tirar daditos. A ver si hay suerte. Ojo, estaría a fuego, tío. Vale, pues nada. A fuego que vamos. Vamos allá. ¡Wow! Madre mía. Bueno, pues nada. Ahora sí que lo tenemos. Diluc, puede solo. Vale, turno del rival. Multiflechazo, habilidad definitiva. Ojo, me mete bastante, poca broma. Vale, ahora nosotros lo que vamos a hacer en este caso es hacer el cambio de Diluc. Vamos a cambiar. Y hacemos un cambio rápido. Ahí está. Cambio hecho. Le toca al rival. Nos va a atacar con lo que quiera. Ah, pues no, ni eso. Vale, pues nosotros ahora vamos primero a usar 2 de, por ejemplo,
Estos dos que no necesitamos y ya nos lo quitamos ahí con un ataque normal, pum, fuera. Y Lichurlio derrotado, Swan derrotado y con esto tenemos nuestro duelo conseguido, así que aquí está la merecida victoria. Pues, ¿qué queréis que os diga, gente? Vamos consiguiendo estas cosillas de nuevo, así que va la cosa bien. Y entiendo que ahora habrá que volver a la taberna y enfrentarnos al príncipe. Lost. You're remarkably good at this, considering how new to the game you are. Let's play again when you have some time. But, ideally, not when I'm on duty. Vale. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Claro, ahora lo que digo, podemos empezar a buscar, entiendo, después de esto a gente por todo el mundo para ir ganándolos. Y cuando lo ganamos sale marcado, o sea que mola. Sí, vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a la taberna. Y la verdad que me está molando, no sé, decidme vosotros cuál está siendo vuestra opinión de este TCG, decidme qué os está pareciendo porque la verdad que está interesante. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es venir dentro de la taberna y entiendo que nos va a tocar enfrentarnos a el gato, que será nuestro último rival. Así que vamos a hablar con Príncipe. I sensed that he had what it took to become an official TCG player, but he has returned to the tavern more quickly than I had expected. Defeat the opponent I have arranged for you, and you shall become an official TCG player. Not just Prince. I can't wait either. Come, your opponent is waiting for you in one of the private rooms. He won't lose to them, whoever it is. Right, Traveler? ¡Claro! What ho, fellow voyager of the stellar void. Yes, even I was briefly discountenanced when I heard the tidings of your step forth, oh brave challenger. Your princessin grants you an audience. Es Fischl. Pardon my directness, but we have not been waiting that long. Mein Fräulein could afford to be a little... Huh? Paimon knows those voices. Your opponent sounds anxious to begin. Do not delay. That's what Prince said. Please enter and enjoy your genius in... Vale, pues vamos contra Fischl, gente. ¡Wow! Ahora todo tiene sentido. Who else but the princessin? For, as the name of this hallowed rite suggests, only when the wisest of heroes is summoned can the master of cards hope to be crowned the champion. This path is a treacherous one. It must be tread with great caution, for eternal doom and damnation are but one wrong step away at any given moment. That is why none is more suited to appear in this audience chamber than the princessin, whose Aug de Beurtelung des großen Kaleido-Phantasmus has witnessed 10,000 battles across 3,000 worlds. Oh, is that right? Indeed. Mein Fräulein has watched many games of Genius Invocation TCG, and has gained a solid grasp of the rules. Even in a duel between beginners, it is best that both participants are well versed in them. Oh, that's true. Por haber presenciado incontables partidas, ¿qué quieres decir? Ah, this makes sense now. Prince did say that he was gonna pair us with someone of a similar skill level. Guess that means Fischl hasn't been playing that long either. The princessin needed but a single glance at these mere machinations of mankind to discern their working principles. Thus, with speed and brilliance paralleled by lightning alone, Mein Fräulein, too, has bested 2 opponents thus far. So there's a lot. Pues vamos allá, vamos a enfrentarnos contra Fischl, gente, y a ver qué pasa. La verdad que lo que digo, esto está muy top. Me está gustando mucho el juego de las cartas y habrá que ir dedicándole a algún gameplay más, ¿no? A enfrentarnos a rivales y conseguir más cartas. Así que vamos allá. Y como siempre, lo que digo, cohetes en mi casa, tíos. Esto es la hostia, de verdad. Brutal. ¡Eso es el duelo! Tengo al perro fatal en ansiedad porque, lo que digo, todos los días, da igual el día que sea, cuando grabe, que sea fiesta, que sea festivo, que no, que van a tirar cohetes y al final da muchísima rabia, gente, pero bueno. Al final que lo pasa mal es mi perrete, o sea... Vale, vamos a intentar empezar con Diluc. Ojo, tira Bennett. Let's finish this swiftly. Bennett, Kaella y Fischl. 2 cartas nuevas.
Vale, pues teníamos que haber elegido a Kaella sí o sí. O sea, F en el chat. Ahí está, Kaella. Vamos a ver. Corona, muy bien. By royal decree. Ojo, nos hace uno, Fischl, pero saca Oz. Vamos a la habilidad. Vale. Ahí está. Hemos hecho el ataque. Tenemos otro más, aunque ahora ya lo que digo, lo suyo es... Vamos a volver a atacar. Vamos a quitarle 2 más. Ha sido fácil con los últimos dados que nos quedan. Nos quedamos sin dados, pero que digo, le hemos dejado a 3 en un momentito, así que guay. Lo malo, ahora recibiremos un poquito del ataque de nuestro amiguito, que nos va a quitar 1, así que bajamos a 8. Pero hemos dejado a Kaella preparado y lo que digo, si tenemos otra ronda en la que nos robemos aquí... hielo, podemos hacer algo bastante bueno. Lo bueno, si no, cambiamos a Deluxe y sale fuego y nos quitamos rapidito aquí a Fischl. Vale, sale hielo, pues nada, vamos a empezar con Kaella, nos reventamos aquí a Fischl y luego tenemos Piro para hacer un buen cambio, me parece bien. Vale, ya sabéis, objetivo ahora mismo es reventarnos aquí con Kaella. Bueno, recibimos 2 de daño, muy bien. Y nosotros vamos a hacer la fácil. Por un lado vamos a tirar esto que le quita 3. Nos quitamos ya a Fischl. Ahí está, fuera Fischl. Muy bien, viene Bennett. Lo que tú digas, Fischl, lo que tú digas. Vale, turno del rival. Vale, el rival ha declarado fin de la ronda. Entiendo que como lo hemos quitado aquí el personaje, pues le hemos fastidiado un poquito. Vamos a ver, esto es para Piro, así que vamos a usar carta. Y vamos a equipárselo a Deluxe. Para ello vamos a quitar en este caso, ¿vale? Estas 2 de aquí. Y ahora, claro, para hacer esto tenemos que convertir. Vamos un momentito a convertir. No, pero no quiero convertirlo en crío. Bueno, sí, podemos convertir en crío, ¿no? A ver, convertimos en crío. Y convertir en crío. Ahí está, vale. Y ahora lo que vamos a hacer es poner esto. Porque así pues vamos a curarnos un poquito a Kaella, ¿vale? Vamos a terminar aquí el turno. Ahí está, fin de la ronda. Tenemos un Kaella que, lo que digo, puede hacer un ataque bastante fuerte ahí a lo sumo y hacer el cambio. Así que ya nos hemos quitado a Oz, nos curamos 2. Nos quedamos con 7, tenemos un momento aquí de control chulo. Y empieza la ronda 3 en la que va a empezar él con Bennett a atacarnos. Pase de lanzamiento, aquí es importante que nos salga crío. Vale, ya lo tenemos, bien, bien, bien. De todos modos, todo el resto vamos a tirarlo ahí fuera a ver qué pasa. A ver si sale Piro. Nada, tío, soy... Piro mal. Piro mal. Vale, turno del rival, empezará Bennett aquí en fire. Ya sabéis que tenemos esto que es como la ulti. Así que vamos a ello. Vale, lo primero de todo, venimos aquí. Este ya sabéis que hace un daño, ¿vale? Pero lo bueno de esta habilidad, ¿vale? No me deja verlo, ¿vale? Inflige un punto de daño crío y crea un carámbano, ¿vale? Al cambiar de personaje infligimos 2 de daño crío cada vez que lo hagamos. Eso viene bastante bien. Es una habilidad definitiva buena, creo yo. Así que vamos a tirarlo. Vamos a darlo todo, ¿vale? Usar habilidad, ahí está. Le dejamos, dices, bueno, solo le has quitado uno bueno, pero está guay la cosa. Vale. A ver, esto es bueno y esto es bueno y esto es buenísimo. Esto lo que sí que ahora voy a hacer es vamos a cambiar de personaje, así pues se van activando las habilidades. Así que... vamos allá. Hacemos el cambio. Muy bien.
Nos quedan 3 dados, así que ahora podemos tirar fácilmente esto de aquí. Y le hacemos 5, ¿vale? Por el tema de, ya sabéis, de que encima está congelado. Hacemos la combustión, ahí está, derretido, pum. Y ahora pues lo hemos dejado bastante tocado. No nos quedan más que un dado, así que obviamente no podemos hacer nada más. Pero, oye, tenemos aquí todo listo, ¿no? Y tenemos lo de los carámbanos todavía, que quedan 2 usos. Ahora, terminamos turno. A Bennett le queda nada y Kaella es el que se está preparando, por lo que veo, like a boss. Así que vamos a ver qué pasa. Perfecto. Vamos con el lanzamiento, a ver si nos sale fuego durante... No, tío, que no me sale nada de fuego, bros. O sea, de verdad, todo de esto, de 8 dados, 0 piro. Así todo el rato, bros. Increíble. Vale, esta es buena, esta me gusta. Me gusta, vale. Diluc va aquí a comerse el mundo. Vale, turno del rival. Cambio de personaje a Kaella, vale. Nosotros ahora vamos aquí a empezar con el bonito fuego. Vamos por aquí, le vamos a hacer 3, ¿vale? Ahí está. Listo. Muy bien. Él nos hace 3. Vamos ahora a hacer esto de aquí para dejarlo listo para lo siguiente. Ahí está, usar habilidad. Bien. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer el cambio a Sacarosa, ¿vale? Vale, a ver, nos quedan 3 dados. Vamos a cambiar de personaje. Y con un solo dado, con el anemo. Bueno, realmente es que vamos a hacer 4. O sea, si cambiamos a Kaella nos lo reventamos. Entonces vamos a cambiar de personaje. Usamos esto. Vamos ahí al fácil. Vale. Y ahora luego cambiaremos a ver, cambiamos de personaje. Gastamos esto. Ahí está. Se come el carambano, Kaella cae. Y nosotros nos quedamos con Sacarosa aquí, like a boss. Vale. Solo le queda a Bennett. Mein Fräulein, I cannot simply attack the traveler. Quiere que nos pegue, tío. Se le ha ido a Fischl, vale. Pues ahora simplemente, vamos a ver, expandir mano, esto que hacía, energía más 2. A ver. Vale. Terminamos el turno. Tenemos a Sacarosa preparadita. Y ahora Bennett, pues de un ataque nos lo reventamos. Vale, perfecto, ya con esto me sobra. Empieza él, por lo menos nos atacará a Sacarosa. Pero que digo, no nos ha bajado ningún personaje, que es lo importante. Interesa a Nemo y ni uno, tío. Es que de verdad es en modo Josh. Jugar en modo difícil con los dados. Ni una Nemo, tío. Pues nada. Vale, perfecto. Vamos a hacer un cambio. Claro, el tema es que sobrecarga de paseo. Vale. Tu turno. Nos cambiamos de personaje. Vamos allá. Kaella viene. Entiendo que el rival nos va a atacar. Le quedan 5 dados. Ah, no, fin de la ronda. Pues ya está, gente. Vamos aquí a tirar. Le quitamos 3 y listo. ¡Allá va! ¡Golpe escarcha! Y con esto Bennett cae, Fischl derrotada y nosotros hemos ganado nuestro duelo clasificatorio. Vamos a ver qué pasa ahora. Entiendo que nos darán alguna cartita nueva, ¿no? Pero entiendo que ahora podremos viajar por todo el... por todo Teyvat, ¿no? Consiguiendo nuevas cartas para nuestro juego. The cursed dragon looms near once more, casting its dark shadow on the slender threads of fate, hiding them from my vision. Traveler, was even this part of your plan? What a truly ingenious plot, and what an exciting duel to witness. Congratulations! You've won 3 duels now. That makes you an official TCG player. Yeah! Oh, Sucrose, you're back! Does that mean... Yep. I've won 2 games so far. When I got back, I heard you were in the middle of your final duel. Nice! Sucrose won 2 as well! Great work! It seems I am forced to admit, fellow voyager of the stellar void, that your mastery of the cards is set to commemorate your glorious ascent to a battlefield beyond this lowly mortal realm. Vale, nos va a dar la carta de Fischl, ¿no? Incarnation of my majesty in miniature.
As you embark on this ingenious En fin, vocation, Fischl haciendo de may Fischl. you wield it in battle against all your fated foes. Main Fräulein wishes to give you a Main Fräulein character card. Wow, it's Fischl's character card! Jamás osaría tomar provecho de la generosidad de la princesa. 'Tis a mere token of such. To the victor of this splendid duel is a boon of commensurate splendor due. Oh, excuse me, ma'am. I am also a beginner who has won 2 games so far. Might I also have the honor of joining you in a duel? Nothing would delight me more. I hereby grant you permission to join me in performing the hallowed rite of genius invocation. One other thing. When I got back, Prince and Shuyun said there was something they needed to give you if you managed to become an official TCG Espero que player. no sea otra prueba. Probably not. Oh, Paimon bets it's some kind of prize for making it as an official TCG player. Let's go get our prize. Vale, pues vamos a por nuestro premio a ver qué es. With 3 Y bueno, tenemos la carta de electro Fischl conseguida, así que todo bien. Ojo, me mola mucho cómo está todo esto de la taberna. Aquí habrá más sitios. Vale, aquí entiendo que tenemos un montón de jugadores, ¿no? Para jugar aquí Like a Boss. Voy a explorar un momentito la taberna, gente. Está muy guay, ¿eh? Vale, vamos de nuevo a hablar aquí para, entiendo, terminar todo esto. A ver. Shuyun. Entiendo que luego podremos jugar contra el príncipe y demás, pero bueno, vamos a ver, hemos ganado el logro final, el duelo final. Congratulations. Buen Very trabajo. well done. Now, I will explain to you what becoming an official TCG player entails. The first thing all Vale, new todo jugador official oficial recibe su TCG manual players de jugador. receive is their TCG Player's Handbook. This handbook tells you exactly what you need to do to become a top-tier TCG player. Make sure you read it. Secondly, a range of Genius Invocation merchandise is now available for you to purchase here at the Cat's Tail. So you see, becoming an official TCG player is really just the first step. And thirdly, whenever you wish to play a game with a friend, you can use the invitation board there. Whoever you wish to duel against, simply invite them to the tavern for a game. ¿Tablón de invitaciones? Yes, it's right by the bar counter. Once you get the hang of it, you can play with your friends whenever you want. That's it, really. If there's anything else you didn't quite understand, you can all... Vale, pues Yes, parece que indeed, esto I'm ya quite por sure they fin will. termina la aventura. Oh, La verdad que está hope guay, you el have juego de fun playing cartas está bastante Genius bien. Invocation. Y bueno, entiendo que ahora simplemente hemos desbloqueado lo que es la tienda. Y ya tenemos completado Batalla de Dados, Gatos y Cartas. Lo que digo, han metido un TCG aquí dentro, se desbloquea la habilidad de Invocación de Sabios, así que vamos a poder jugar contra quien queramos. Y bueno, aquí está un poco el tema de buscar jugadores, los visitantes que habrán... Vale. O sea, aquí lo que hay que hacer es ahora ir jugando partidas para subir de nivel, vale. Entiendo que ahora si hablamos con Shuyun tendremos lo de la tienda, ¿no? ¿No? Gato duelista supremo, a ver. Esto es el tablón. Pero lo que yo quiero saber es cómo compro cartas. A ver, príncipe. Aquí está. ¿Qué tienes en venta? Vale, aquí están. Pero yo quiero personajes. A ver, cubiertas holográficas. Nivel de jugador 5. Vale, o sea. Ah, pero estos son... Qué guapo, ¿no? Vale, obviamente no tengo para comprar nada, literal. O sea, aquí todo vale una pasta. Pero bueno, está bien. Hay tienda, ¿no? Ahora hay que... Hay otras cosas que hacer, obviamente. Ahora habrá que entender un poquito todo esto. Habrá que completar partidas y partidas para cada vez mejorar más. Pero bueno, ya lo iremos viendo en próximos vídeos. Lo que digo, espero que os haya gustado todo lo que ha sido la introducción al TCG de Genshin Impact, el juego de cartas. Y lo que digo, ahora buscaremos conseguir más y más cartas para tener la baraja definitiva. Así que acompañadme en esta nueva aventura en Genshin Impact en futuros vídeos. Y como ya sabéis, soy yo Herrero, esto es KTS. Y gente, nos vemos a la próxima, viajeros, por todo Teyvat. Adiós. All my friends are here, then fake it so